अस्सलाम वालेकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। मलीर में 3 जनाजे एक साथ उठने पर हर आंख अश्कबार। मियाँ बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा शरीक न हुआ। PTI, जमात इस्लामी और मुहाजिर कौमी मूवमेंट समेत कई सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। अब्दुल क़य्यूम ज़ैनब और नौमौलूद को गुज़श्ता रोज वाटर टैंकर ने कुचल दिया था। कराची में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। रवां साल अब तक 461 अफराद जान से गए, जिनमें पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल सवार और दीगर शहरी शामिल है। मोटरसाइकिल हादसात में 71 अफराद की जान गई। पुलिस रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में तरक्याती काम जारी हैं। बल्दिया उज़्मा कराची मुख्तलिफ इलाकों में ब्लॉक्स लगा रही है। पार्किंग मसाइल के हल के लिए मजीद पार्किंग एरियाज कायम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध से रेलवे की जमीन KMC को देने की दरख्वास्त की है। हर माह UC चेयरमैन को 12 लाख रुपए दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक काम कर रही है। हमें विरसे में वो KMC मिली जो कहती थी इख्तियारात और वसाइल नहीं। आज वही KMC है, लेकिन चेहरे तब्दील हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास होना था, जिसे मुलतवी कर दिया गया, जो कि कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे तलब किया गया था। काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाना था। मरियम नवाज आवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। शॉर्ट कोर्सेज करने वाले बच्चों ने मास्टरपीस बनाए हैं। नौजवानों को जदीद उलूम से फ़ायदा उठाना चाहिए। नौजवान अपने फनपारों की बेहतर अंदाज से नुमाइश करें, हम साथ देंगे। पंजाब आर्ट्स नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए काम कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई। अल्लाह बारी ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाएं और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएं, आमीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर दुख का इजहार। सदर मुमलिकत कहते हैं कि दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। डेरा इस्माइल खान में 2 ग्रुपों में मामूली तनाज़े पर गोलियां चल गई। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग DI खान के इलाके पहाड़पुर बखवानी शुमाल में हुई। जख्मियों को ट्रामा सेंटर DI खान मुंतकिल कर दिया गया। एक जख्मी ने अस्पताल में दम तोड़ा। पेशावर बैंक डकैती में मरकजी मुलजिम कैश वैन का ड्राइवर निकला। पुलिस ने कैश वैन लूटने में मुलविस 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। SSP ऑपरेशंस मसूद बंगश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुलजिमान से 3,49,34,000 रुपए बरामद हुए। फजल वहाब डकैती का मास्टरमाइंड था। कैश वैन में पैसों की गड्डियां रखी हुई थीं। पैसे मुख्तलिफ अजला के बैंकों में जाने थे। SOP के तहत गार्ड कैश वैन में बैठे थे। कैश वैन गली में खड़ी हुई थी। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने वारदात की और फरार हो गए। 11वीं जमात के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी। फिजिक्स और रियाजी में तलबा को 15% और केमिस्ट्री में 20% इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। सिंध पार्लिमानी कमेटी का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सरदार के सरोज लोधी की सरबराही में इंटर बोर्ड नताइज पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट में बोर्ड के तरीक़ेकार, इंतजामी ढांचे पर कई सवालात। बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई। 8 साल तक नताइज 47% आए। वज़ीर तालीम सिंध का एतराफ़। दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। कराची में 7 मुकदमात पर एहतजाज।
سندھ کو کسی صورت چولستان کینال بننا منظور نہیں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سندھ کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ رضا ربانی کہتے ہیں وفاقی حکومت واضح کرے کہ کینالز پر اس کی پالیسی کیا ہے۔ گلستان جوہر پر مشیر وزیر اعلیٰ سندھ نجمی عالم، صدر پیپلز پارٹی ضلع شرقی اقبال سانڈ، سینئر نائب صدر سرور غازی کی قیادت میں سینکڑوں کارکنان نے احتجاج کیا۔ جماعت اسلامی کا ملیر ہالٹ واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، ہیوی ٹریفک کنٹرول نہ ہونا صوبائی حکومت کی نااہلی قرار۔ ایس او اور ایس ایچ او کی کرپشن کی وجہ سے ڈمپر اور ٹینکر کے واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ ٹرالر اور ٹینکر قومیت نہیں دیکھتا، ہر شہری اس کی اذیت سے دوچار ہے۔ کل ملیر ہالٹ واقعے کے وقت ردی والے 150 لینے میں مصروف تھے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا مظاہرے سے خطاب۔ سندھ حکومت نے ٹینکرز کو قتل کا لائسنس دے دیا ہے، پانی ہمارا ہے لیکن چوری کر کے بیچا جا رہا ہے۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد سندھ حکومت پر پھٹ پڑے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کراچی کا انفراسٹرکچر پیپلز پارٹی نے تباہ کیا، 1 ارب کے منصوبے کو تاخیر کہہ کر 10 ارب تک لے جاتے ہیں۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن جنرل باڈی اجلاس نے چینی کی قلت کو یکسر مسترد کر دیا۔ ضروریات پوری کرنے کے لیے ملک میں چینی خاطر خواہ موجود ہے۔ ترجمان شوگر ملز ایسوسی ایشن کہتے ہیں کریانہ مرچنٹس اور سٹہ مافیا افواہیں پھیلا کر چینی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ چینی کی قیمتیں حکومت کی مقرر کردہ حد پر آ گئی ہیں۔ چینی کی برآمدات سے قیمتوں میں اضافے کی خبریں منگھرت قرار۔ پاکستان اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، فی تولہ سونا 800 روپے کمی کے بعد 3,17,800 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 686 روپے کی کمی، قیمت 2,72,462 روپے ہو گئی، جبکہ عالمی مارکیٹ میں سونا آج بھی $6 کم ہوا، جس کے بعد سونا $3,021 فی اونس ہو گیا۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں 3 مسلح ملزمان کی کار سواروں سے لوٹ مار، ملزمان کا کار سوار سے 18 لاکھ روپے چھین کر فرار۔ مزاحمت پر ملزمان نے گولی مار کر 2 شہریوں کو زخمی کر دیا، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کھنڈر بنے غزہ، لبنان اور شام میں اسرائیلی جارحیت جاری، 24 گھنٹوں میں 7 بچے سمیت 23 فلسطینی شہید۔ سیو دی چلڈرن تنظیم کے مطابق غزہ میں 1 ہفتے کے دوران 270 بچے شہید ہو چکے۔ شام کے علاقے درعا کے قریب بھی فضائی حملہ، 5 افراد شہید ہو گئے۔ اور ماہ سیام میں 5 نیوز کی خصوصی افطار نشریات، رحمت رمضان، میزبان شبیر ابو طالب کی میزبانی میں علمی اور آگاہی نشست، معروف علماء کرام، ثنا خانوں سمیت مختلف شعبہ ہے زندگی سے وابستہ شخصیات کی شرکت۔ 5 نیوز کی ساحری میں بھی خصوصی نشریات، عشق سیام، سحر رمضان، بلال اقبال اور تیمور اکرم میزبان۔